XFM Express Balita. Express Balita. Nakaplagang wala na kinabuhi ang usa ka 37 anyos nga lalaki human na aksidente sa National Highway Upper Camp 9, Barangay Laturan, Libu na Bukidnon, Domingo sa buntag, Agosto 16, 2026. Gila ang biktima nga si Renato Jr., residente sa Purok 2, Vista Villa, Sumilao, Bukidnon. Sumala pa, nagikan ang biktima sa usa ka paragtigom og inom sa usa ka kasal sa Barangay Damilag, Manolo Fortich og nagbiyahe paingon sa Libuna sakay sa iyang motorsiklo. Subay sa investigasyon sa Libuna PNP, gikatahong kusog ang pagpadagan sa biktima sa pakorbadang dalan base kini sa nakitang marka sa ligid ug gisulay pa kini og brake sa wala pa nahulog sa kanal. Nasayran usab nga wala nagsuot og protective helmet ang biktima. Diin nakaangkon kini og seryosong samad sa ulo nga nahimong hinungdan sa iyang kamatayon. Dugang pa usa ka nagjogging sa lugar mga alas 6:15 sa buntag ang nakakita sa natumba nga motor og sa biktima sulod sa kanal. Sa karon ang biktima na turnover na ang iyang patayng lawas sa iyang pamilya para sa formal nga pagatiman. Mga katropa, ron health it everyday, mag-Santon Vitamin C so our body will be okay. Alang sa nagkiusang Pilipino para sa Pilipinas, nanukad, diri sa XFM Bukidnon, kininyang katropang si Jao Pagutayaw, XFM News. XFM Report.